Oke. Saya cekap tahun nih, Pak. Pas sekarang buka. Unboxing lagi guys. Utuh belum dibuka. Kalau ya itu buka sabun golek. Anak tua. Wah. Wajahnya ditutup, guys. Yes, ini dia. Jenggotnya aja, guys. Ngeri, Pak ya. Ngeri guys. Ngeri, Pak. Wow. Sabun colek, guys. Wow, bukan guys. Wah. Kita lihat apa Lihat isinya. guys. Wah. Asli apa Oh, tipu-tipu? ternyata Starcam. Asli guys. Bukan Starcam nih guys. Gascom. Wah, Gasken guys. Wow. ternyata tempe. Istimewa guys. Mantap, guys. Asik. Wah. Dan saya. Mantap guys. Terima kasih guys. Barang bagus tapi belum coba, guys.